नाज़रीन, बुशरा बीबी ने पेशावर में बड़े पार्टी ओहदेदारान को कॉल कर लिया है। अब से चंद लम्हात पहले शिबली फराज, उमर अयूब और अली अमीन गंडापुर की बुशरा बीबी के साथ KPCM हाउस में मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में कुछ सरप्राइजेस डिस्कस किए गए हैं जो कि आपको आने वाले चंद दिनों में नज़र आ जाएंगे। कहा जा रहा है कि फराह गोगी को कंट्रोल किया गया, फिर उसके बाद बुशरा बीबी को कोई डील ऑफ़र की गई और फिर उसके बाद ये बुशरा बीबी ने वो डील एक्सेप्ट कर ली। ये एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है जो कि बिल्कुल झूठा है, और ये किस तरह से झूठा है वो फैक्ट्स की बुनियाद पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ एक ख़बर ये भी है कि मुल्तान में जो क्रिकेट टेस्ट मैच हो रहा है वहाँ पे जो इमरान खान इंक्लूजर है उसकी टिकट्स ही नहीं बेची गई हुकूमत पाकिस्तान PCB की जानिब से। आप देखें, इससे बड़ा कोई अलमिया हो सकता है कि हम एक ऐसी पाकिस्तान के एक कौमी हीरो इमरान खान उसको भी मुतनाज़ा बना रहे हैं पूरी दुनिया में, लेकिन एक इंटरनेशनल टूरिस्ट ने इसका पोल कैसे खोला ये भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, और ख़बर ये है कि मैंने आपको कहा था कि ये जो फैसल वावड़ा साहब डील का चूरन बेच रहे हैं ये बहुत लेट हो गए हैं, और अगर यही डील का चूरन वो 26वीं आईनी तरमीम से पहले बेचते तो शायद हो सकता है कि उनकी बात कोई मान भी लेता, लेकिन अब तो ये डील का तासुर बिल्कुल गलत और मिस परसेप्ट किया जा रहा है। और ये वो लोग जो ये कह रहे हैं कि बुशरा बीबी किसी डील के नतीजे में बाहर आई हैं, इमरान खान की बहनें डील के नतीजे में उन रिहा हुई हैं, तो वो किसी और ही दुनिया की मखलूक हैं, समझ लें। अच्छा, अब कहा यही जा रहा था जी बुशरा बीबी तो बड़ी एक दीनदार खातून है, वो किसी भी किस्म के पॉलिटिकल मैटर में हिस्सा नहीं लेंगी, ये फैसल वावड़ा साहब की जानिब से कहा जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अब से चंद लम्हात पहले बुशरा बीबी ने KP में वहाँ CM हाउस में अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, उमर अयूब और पार्टी के बड़े ओहदेदारान को वहाँ पे कॉल कर लिया है और उनके साथ वो मुलाकात कर रही हैं, और मुलाकात में आइंदे का लाहे अमल डिस्कस हो रहा है। और आप ये देखेंगे कि मैंने आपको ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ आपको पहले से बढ़ के ज़्यादा मुतहर्रिक और एक्टिव दिखाई देगी, ना सिर्फ सड़कों पे बल्कि असम्बली में भी। और उसका एक वाज़ेह सबूत ये भी है कि ये जो एक नई लहर आई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, वो आपको पता है कि सबसे बड़ी जो हिंड्रेंस थी वो कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी कहा कि अगर काजी फाइज़ साहब ना होते तो शायद 26वीं आईनी तरमीम ही पास ना हो सकती। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ भी इस बात पे मुतमिन है, कायम है, और उनका भी ये बयानिया है कि काजी फाइज़ साहब ना होते तो ये 26वीं आईनी तरमीम किसी भी सूरत में मुंतकी अंजाम तक ना पहुँच सकती, पाया तकमील को ना पहुँच सकती। और इसके लिए सहूलतकारी सारी की सारी वो काजी फाइज़ साहब ने की। ना सिर्फ 2/3 हुकूमत को अक्सरियत दिलवाने के लिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ की सीट्स भी लेके दी गई, पाकिस्तान तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान भी छीना गया, इमरान खान को जेल में भी रखा गया, और इस सब के लिए फैसिलिटेटर थे काजी फाइज़ साहब। काजी फाइज़ साहब ने अपनी इख्तितामी तकरीर में कहा कि मेरी बीवी नहीं मानती कि मेरी तारीफ़ हुई है, अब शुक्र है मेरी बीवी यहाँ पे मौजूद है, तो मेरी ये जो तारीफ़ हो रही है तो उसके ऊपर मेरी बीवी यकीन कर लेंगी। हो सकता है काजी फाइज़ साहब की बीवी वाकई सच सुनती हो और सच देखती हो, जो कि काजी फाइज़ साहब को दिखाई नहीं देता। नाज़रीन, काजी फाइज़ साहब पाकिस्तान की 77 साल तारीख के मुतनाज़ा तरीन चीफ जस्टिस साबित हुए, और जो इन्होंने फ़ैसले दिए फिर आज ये भी पता नहीं किस एतमाद के साथ काजी साहब इतना एतमाद कहाँ से लेके आते हैं। कहते हैं मैं तो फ़ैसले करता था, बाकी फ़ैसला तो अल्लाह पे छोड़ देते हैं, इंसानों से गलतियाँ कोताहियाँ हो भी जाती हैं। काजी साहब, आप होश के नाखुन लें, आपने गुज़श्ता 2 सालों में इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और इस अवाम के लिए नाज़रीन एक भी ऐसा फ़ैसला नहीं है जो काजी फाइज़ साहब ने इस मुल्क की अवाम के लिए किया हो। कोई एक फ़ैसला काजी साहब बता दें कि मैंने ये इस मुल्क की अवाम के लिए किया है। काजी साहब ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहाते में फवारे चलवाने से या फिर ये जो बिल्डिंग्स बनवाने से काजी साहब का तो इनके साथ कोई लेना देना नहीं था। बकौल काजी साहब भी ये कहते थे कि जजिस का तो बिल्कुल कोई कंसर्न ही नहीं होता जो गैर आइनी और गैर अदालती अमूर होते हैं। तो नाज़रीन, काजी साहब ने भी गैर अदालती और गैर आइनी अमूर सर अंजाम देने के अलावा कोई ऐसा अमूर सर अंजाम नहीं दिया जिससे ये तासुर कायम किया जा सके काजी साहब कोई अच्छे जज थे। आज शुक्राने के नफल अदा किए जा रहे हैं काजी साहब की रवानगी पे। ये देखें, ये इंसान के अमाल ही होते हैं। जो इंसान को कुर्सी पे जब तक बैठा होता है ना इंसान, तो जाहिर सी बात है उसकी पर्सनैलिटी का, उसके उस ओहदे का खौफ होता है लोगों में, लेकिन खौफ वो इंसान की इज़्ज़त नहीं करवा सकता। और आज काजी फाइज़ साहब जैसे ही रवाना हुए हैं, सहाफ़ी, वकला, जजिज़, और तो और सबसे बड़ी काजी साहब के लम्हा फ़िक्रिया ये है कि 5 जजिज़
جو ان کے ساتھ ان کے ہم جماعت تھے، ہم کلاس تھے اور ان کی عدالت میں بیٹھتے تھے، وہ 5 ججز نے قاضی صاحب کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا. اس سے بڑی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈونٹ ہو سکتا ہے اس سے بڑا قاضی صاحب کے لیے جو انہوں نے لیا. اور منصور علی شاہ صاحب نے بھی اپنے خط میں جاتے ہوئے قاضی صاحب کے اوپر ڈونٹس کی بارش کر دی. تو ناظرین یہ انسان کے اعمال ہی ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ فیوچر میں ہونے کیا والا ہے. اب بظاہر یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس طرح میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں آج عمران خان کی بہنیں بھی ریلیز ہو گئیں عدالت سے، پھر کل بشرا بی بی بھی. لیکن ناظرین میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگر فار ایگزامپل یہ ڈیل کا کوئی تاثر جو فیصل وابڈا صاحب دے، فیصل وابڈا صاحب فرما رہے ہیں میں نے ضمانتیں کروائی. اللہ کے بندے، آپ تب کہاں تھے جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا؟ آپ تب کہاں تھے جب عمران خان کے قاتل کو بھی عدالت نے انہوں نے کہا کہ جی اس کا تو بیچارے کا قصور ہی کوئی نہیں، آج تک وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ؟ آپ تب کہاں تھے فیصل وابڈا صاحب جب عمران خان سے بلے کا نشان چھینا گیا تھا؟ آپ تب کہاں تھے جب عمران خان کی مخصوص نشستیں عمران خان کو نہیں ملی؟ آپ تب کہاں تھے جب عمران خان کو ناجائز جیل میں رکھا گیا؟ فیصل وابڈا صاحب فرماتے ہیں عمران خان کے اوپر پریشر بڑھایا جا رہا ہے، اس کی فیملی کو ریلیف دیا جا رہا ہے، یہی پلاننگ کا حصہ ہے. ناظرین ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ کو بالکل مستند ترین ذرائع کی خبریں بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہیں کہ عمران خان اپنے زور بازو پہ واپس آ رہا ہے. عمران خان کو کوشش کی گئی فکس کرنے کی. میں نے آپ کو پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ ملتان ٹیسٹ میں عمران خان انکلوجر کی ٹکٹیں نہیں بیچی گئیں. یہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کو بھی سیاسی بنا رہے ہیں، پورے کے پوری پاکستان کی پوری قوم کو انہوں نے سیاسی بنایا. اور عمران خان کے بغض میں یہ سارے لوگ بیچارے اپنے اپنے عہدوں سے، اپنے اپنے حلف سے انہوں نے غداری کی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے کا سربراہ ہو، کسی بھی ادارے کا وہ چیئرمین ہو. آپ ہمارے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دیکھ لیں. ناظرین اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ظاہری سی بات ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑی عدالت چیف جسٹس آف پاکستان، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو چیف جسٹس ہوتا ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. قاضی فائزہ صاحب کے جانے سے اور یحییٰ آفریدی کے آنے سے یہ چیزیں آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ وہی فیصل وابڈا ہے، وہی محسن نقوی ہے، وہی شہباز شریف ہے، وہی نواز شریف ہے. یہ سب کے سب کہیں نہیں چلے گئے، یہ سارے کے سارے وہیں پہ موجود ہیں. لیکن جو چیزیں بدل رہی ہیں یہ عمران خان کے خوف کی وجہ سے بدل رہی ہیں. جسٹس یحییٰ آفریدی، منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر، یہ حکومت کو آنے والے دنوں میں ڈرونے خواب کی طرح، یہ نیند نہیں آئے گی حکومت کو اور فیصل وابڈا کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ان کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. آپ نے اپنی آنکھیں کھول کے رکھنی ہیں. یہ ہمارا ٹی وی چینل، خصوصاً ہمارا مین سٹریم میڈیا، سب کچھ جھوٹ بیچی جا رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا یہ پٹھو میڈیا ہے، اور اس کے پاس کوئی خبر نہیں ہے سوائے اس کے خبر اور جو مس انفارمیشن، اس میں فرق ہوتا ہے. اور ٹی وی چینل اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اور حکومت کے کہنے پہ مس انفارمیشن پھیلا رہا ہے. اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.